Assalamualaikum semua, kembali bersama. Untuk video kali ni aku nak unbox satu earphone baru bajet IEM. Untuk siapa yang tahu, brand ni nama dia Moondrop dan model ni adalah model bernama Chu. Moondrop Chu. Aku actually nak beli Moondrop Aria dia slightly expensive sikit. This one is budget one. Okay, harga dia less than RM100 kan, tapi review kata dia lebih kurang macam Aria juga kan. Aria is like proper IEM lah, dia ada detachable cable tu semua, tapi untuk Chu dia tak ada detachable cable kan. Tapi dia punya quality of dia punya audio reproduction tu based on review kata tight dengan Aria. Aria 300 lebih ke 400 kan. This one less than 100 kan, RM80 kalau tak kabel yang tak ada mikrofon, RM90 untuk kabel yang ada mikrofon. Aku ambil kabel yang ada mikrofon, so boleh ada remote sikit lah nak pause or play the music. Okay, so kita unbox dulu, baru sampai tadi. Quite big kotak dia, surprisingly kan, sebab aku tak ingat dia kotak dia kecil. Okay, ada receipt. Aku beli daripada Living Audio kan. Siapa yang berminat boleh check dekat Shopee, dia punya kedai Living Audio nama dia. Okay, this is the kotak lah. Moondrop ni dia punya kotak selalu ada anime punya karakter. Okay, so this is the box. Okay, silau sikit kan. Dia camouflage kat situ. Kalau tengok kan, dia punya earphone dia actually this one dengan this one earphone dia, tapi dia camouflage kat situ. Kita unbox dulu. Ada plastik. So let's open the plastik. Okay, this one aku tak buat proper review lah, just first impression je. First impression sahaja, right? Okay. Okay, this is the kotak. Okay. Alright, lampu tu padam pula. Okay. Okay, ni kotak dia, face Chu. Okay, model Chu Moondrop. Tapi tak ada belah sini model dia Chu, tak ada. Okay, belakang ni dia punya frequency response. Kalau tengok sini sub bass dia, okay, ada tinggi sub bass. So dia punya mid bass dia ada drop sikit, and nampak macam dia ada deep sikit dekat mid tu kan, and dia naik sikit lah before masuk dekat treble tu. Okay, so treble ada roll off sikit. Tengok macam mana. Kadang-kadang kita tak boleh tengok sangat frequency response ni kan, kena experience dengar sendiri dekat telinga. Okay, kalau tengok dia punya spec, 10mm double cavity dynamic driver, titanium plated diaphragm. Okay, sensitivity 120 dB, impedance 28 ohm. Okay, frequency response 10 Hz hingga 35,000 Hz. Okay, kita buka. Alright. Okay, ada foam kat sini. This is the IEM. Ke foam ni tak payah dibuka. Ini lah kabel dekat bawah, so I think kena buka semua. Okay, buka semua. Okay, macam this is the IEM non-detachable cable. Actually kalau tengok dia punya body ni actually metal kan, maybe aluminium. Okay, cable quite soft kan, 3.5
angle punya 3.5. Dia ada bagi cable management punya velcro. Okay, and this model macam aku cakap ada remote punya lah untuk mikrofon dan remote volume rocker, pause and play. Apa lagi yang dia bagi dalam box dia? Some pouch. Okay, pouch material macam recycle material je. So ada brand ni sana. So I think this is Moondrop punya logo, I guess. Yalah, sama lah macam kalau kita tengok kat sini, Moondrop punya card ni, ini logo dia, which is the same kan. Okay, some information. Okay, warranty card. This one is QC card, and I think this is should be the earpiece lah. Dia ada bagi earpiece 3 pair, small, large, medium, standard, dengan ear hook. Kalau mana yang nak pakai ear hook. Okay, ear hook ni. Right, ear hook. Yang dia punya ear tips ni quite special actually. It's not normal silicone. Dia agak nipis. Aku ada, I think ada nama dia. Tak ingat nama dia, tak sure nama dia apa. Tapi dia nipis dan really macam flexible. That's the word yang I can think of right now lah. Okay. Okay, cepat. Alright. So yang lain semua kita masukkan dulu dalam kotak ni. Put aside. This one pun nanti, ear hook ni nanti kita nak try, kita boleh lah try. So this is the ear tip, large, medium, small. So normally akan pakai the medium punya lah kan. So kita ambil medium. Macam mana nak masukkan, macam biasa. Selalu kalau kita beli earphone, even though dia bagi extra tip kan, dia akan pre-attach at least the medium size. This one satu pun tak ada yang attach. Okay, medium to attach this one pula. Okay, ya, dia sangat nipis tau dia punya tip ni. Sangat nipis. Aku takut bila cocok ke telinga tu, takut dia punya nozzle ni kena kat telinga, kat lubang telinga, takut sakit lah pula kan. Nampak macam medium ni macam kecil pula. So this is the IEM dah pasang. Okay, dia punya wire splitter ni dia tak boleh nak adjust, nak kecilkan ke kan, tak ada. It's not adjustable. Length standard length lah, slightly panjang sikit daripada normal. Kalau kau beli earphone yang free from smartphone, selalu pendek sikit lah. This one is maybe panjang sikit lah, panjang sikit. So dekat punya IM tu ada R tu, right and left, ada indication kat situ. This one is left. So cara pakai dia, it's not, sebab dia angle, so dia punya cara pakai dia macam pakai IEM, which is dia di belakang telinga tu dan masuk dia ikut belakang. That's why dia bagi hook ni untuk kau letak, so dia permanent, dia bengkok macam tu kan. So ada option lah. Selalu kalau kita beli IEM yang detachable cable tu dah siap hook macam tu kan.
This one at least ada option untuk kau pakai macam biasa. So, kita test dulu. Okay, alright, medium. Medium is okay. Medium is okay. Seal. Okay, not bad. Bila pegang ni, sebab dia still rasa macam berat sikit, tapi bila kat telinga dah, sebab dia kecil kan, so tak terasa sangat sebenarnya. So without further ado, first impression. So this is aku punya playlist lah. Kalau kau tengok kan, ada macam-macam artis, ada hip hop, ada Santana, ada EDM, macam-macam lah, ada jazz, ada klasik. So kita test dulu. Okay, sorry ada technical difficulty sikit. Aku cocok kat iPhone 10 aku dan tiba-tiba tak boleh play kan, sebab aku punya iPhone 13 aku guna untuk kamera. So okay, cocok balik dekat aku punya 13 Pro. So kita nak test dia punya bass. Aku nak dengar daripada Hans Zimmer Mountain untuk soundtrack cerita Interstellar. Sebab at the beginning tu dia ada bass rumble kat situ. Tengok dia boleh pull tak that frequency. Detail retrieval aku rasa is not really that detail and quite smooth to easy listening. Okay, soundstage it's not wide. Aku actually agak disappointed sikit dengan dia punya soundstage. But based on video aku tengok, diorang kata quite wide. Maybe diorang compare with other earphone. From now, first impression, aku rasa quite narrow jugalah. But the bass rumble tu, dia punya sub bass ada, but very sepoi-sepoi bahasa. So memang ada orang cakap Chu punya Moondrop Chu ni, dia punya bass tak powerful macam Moondrop Aria. So maybe ini yang dimasukkannya. So kita next dengar Julian Winding The Demon's Dance ni. This more like macam EDM punya lagu lah. Dia macam ada boost sikit dekat treble tu. Dia maybe a bit wide and open but really constrained. Macam dalam kepala kau. Dia tak adalah macam wide macam kau rasa dia jauh. Dia still wide dalam kepala. So dia tak ada rasa macam semua rapat. Dia still rasa macam around your head. But the mid bass is good lah. Good. Very clean, mid bass very clean. Okay. So nak tengok dia punya sound separation. Aku selalu pakai Sweet Child of Mine, Guns N' Roses. Okay, Slash punya intro gitar. Very sharp, very crystal clear. Bass masuk, okay, nice. Reverb bass tu boleh dengar sikit-sikit. Snare drum tu dia tak really sparkle lah sebenarnya. Even though dekat frequency response kita nampak macam dekat mid tu dia macam deep kan, tapi actually it's well balanced. XL punya suara it's not really recessed. Imaging okay. Terasa dia punya instrument tu it's not like in one place. The music travel left and right, very nice, clearly defined kat situ. Nice. Okay, last kita try nak dengar vokal perempuan lah. Lagu ni daripada Lana Del Rey, album Lust for Life, lagu When the World Was at War, We Kept Dancing. Okay. So bila perempuannya suara, dia macam ke depan sikit compare based on XL punya suara tadi. Even though XL punya suara pun agak high pitch juga, tapi this Lana punya suara dia macam ke depan sikit. The instrument belakang dia and bass it's a bit bleed sikit kat sini. But overall it's very very enjoyable listening experience lah Chu. Kan? I cannot imagine kalau Aria macam mana pula.
Tak ada sibilant, tak ada hissing sound tu, tak ada piercing. So dia punya treble is well controlled. Nice. Okay. Alright. That is my first impression. Aku quite impressed with this product kan, Moondrop Chu dengan harga RM80. Oh, well, apa cakap berbaloi. Seriously, berbaloi. Okay, that's my first impression. Alamak. Okay, in terms of quality, memang berkualiti babe. Seriously, aku agak surprise dia punya build material, dia punya cable. Dia actually ada logo kat sini kan, logo Moondrop logo kat situ and emboss belakang ni Moondrop. Tak sure boleh baca ke tak, lebih kecil tapi ada lah logo tu. Dia punya cable ni doesn't feel macam cheap rubber kan, macam aku beli KZ tu, even though lagi mahal daripada ni. Dia punya stock cable dia so keras and then tak selesa pakai. That's why kena beli kabel yang mahal sikit. Okay, Moondrop Chu. Seriously babe, seriously berbaloi cakap kau, berbaloi. Alright, itu saja untuk video kali ni. Siapa yang berminat, cakap tadi, kedai tu nama dia Living Audio. Okay, Living Audio dekat Shopee. Boleh order dari dia lah. Okay, few days dia dah pack. Within one day dia dah ship dah. The problem is dia pakai shipping Shopee punya express. Shopee punya express ni is quite slow sikit compared to kalau dia pakai JNT or DHL. So siapa yang berminat tapi korang tak kisah dia wired, please RM80 je babe. Serious. Alah, wire apa salahnya beli kadang pakai ada satu wire kan, tak payah nak charge, tak payah nak apa. And then the build quality, it's not like plastic babe, this one is metal. Okay. Itu saja video aku untuk kali ini. Terima kasih kerana sudah menonton. Jangan lupa kembali untuk video seterusnya. Assalamualaikum dan ciao.